Bagus loh. Kamu dulu lagi. Baru dulu ya Mam. Betul? Dia ada hari kulit dia dulu. Nanti lagi IC. nanti serah? Nanti senang berarti ada juga sambil dia kan beli. Kamu tuh tadi itu anak gitu. Ya, jalan aja. Amar apa semua kamu tahu loh, pasar loh. Acha ayo, boleh. Hah? Ani tadi. Boleh sih bu, dia tidak tahu ada mau kamar kamar saya tuh ini, foto kamar gue betul ini ya. Jalan aja. Jadi mana bo? Boleh sih boleh gitu beli kucingnya sama kita beli. Allah. Di kalimat akan dan situ dia jalan. Hah? Itu loh. Ini mah datang kiri, itu tuh gini dama, dekat tang, hah? Itu kali itu dan itu koi baik tuh kita, dia naik, hai, kita musik dah lah, kita kutanya kita jalan kita enggak, kami kita saya hago, anda punya, kami lah kotor asal buli, anda tahu, pasti baru main tu tak kutanya. Nah, mungkin tak boleh dia ada cium tu. Ada tu sambil balik tu, kucingnya tu, hata mungkin tu bukan je. Kucing tu ambil tu ramah, kucing tu sekarang nama ni siapa tu? Mungkin tu kucing agak ambil kucing apa? Ambil tu kucing tu ambil ini orang ambil tu ya, ambil tu. अच्छा दूर दूर मेरे मन बहुत सामान हुए थे अच्छा अरे वो होकर बाबा बाबा मेरा अरे तुम क्या मोबाइल रोड क्या बारे हैं बाबा अरे बाप रे बाबा हमने तो बोल के हमको चिढ़ा वाला है इसको हमने बाहर बुला हमारी उस बात उस बात मुझे पापा भी बाबा बाबा बाबा